Živo. Kako si mi? Ja sam, kraše. Se krepiš? Vidite, kada ima da se razveo, što ste vi došli da biti gosti po kuća, da cekno. Mora da dojdemo, da napravime čest. Bravo. Da napravime čest. Baš mi je drago. Ovo je boje. Što nivo su najskrivi napišeno? Sve, to sam samo ja. Autor na site ove knjigi, na site knjigi Skopje kako? Kako je oslobodeno, da. Oslobodeno. Komandanta teta Makedonska brigada. Oslobodeno. Nije oslobodeno Skopje na 13. Da. Evo je Vidov. 13. Išao je. Da. Kako biše oslobodeno Skopje? Samo čovjek koji stvarno ga oslobodio, možda ga napišemo. Ne može jedan drugi kažuvanje. Što je porakata za mladite generacije? Вие сте ја направиле државата, ние треба да ја чуваме. Они ја сите ги спасале цела порака, све македонски да се обедини раководство свое, сегашно и погрешно, само да сме единствени. Така е, браво. Така е, точно. Hvala mnogo. И на вас благодарам. Големо внимание. Благодарам. Hvala mnogo. Да сте живи и здрави.